This call is now being recorded. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, today is our presentation for the second group. Okay, we can start now. Please prepare your PowerPoint. Yes, please share screen now. All of the members for the second group are already here. Hello? Hello, for the second group. You all already here? Yes, ma'am. Yeah, you can start now. Okay, we are from group 2. Yeah, for the member, please open your video. Sebelumnya, apakah kelihatan materi kami, guys? Oke, sudah. Halo.
Hello, where is the second group? You can start now. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Yuliza Mahrina dari kelompok 2. Sebenarnya Indah Ayu sebagai moderator, tapi karena mungkin ada kendala, jadi saya yang menggantikan.
Bisa kita mulai langsung ya. Selecting a topic for a speech can be overwhelming. You may feel that you have an infinite Amount of topics to choose from, but there are a few strategies that can help narrow down your choices. To select the perfect topic for a speech, you have to consider your knowledge and interest as well as your audience and purpose. If you want to know how to select a topic for a speech that will give you a standing ovation, just follow this presentation overview. Our presentation coverage, there are three methods. First, consider your objectives. Second, consider your audience. Third, consider your interest and knowledge. Of the three methods was divided into several more parts. First, consider your objective. A. Consider the occasion. B. Consider your purpose. C. Know which topics to avoid. Second, consider your audience. A. Consider the knowledge of your audience. B. Consider the level of education of your audience. C. Consider the needs and interests of your audience. D. Consider the demographics of your audience. E. Consider the audience relationship to you. And then third, consider your interest and knowledge. A. Pick a topic that you're passionate about. B. Pick a topic that you're knowledgeable about. C. Pick something that relates to your interest. D. Choose something timely. E. Choose something that relates to your personal experience. F. Pick a topic that you have the ability to speak about. Next, dilanjutkan oleh Emia Gresta. Emia Gresta. Yeah. Consider the execution. The execution for the speak can go a long way in helping you determine the topic. Your speak topic will vary depending on the on whether of the execution is celebratory, just plain fun, solemn or professional. Here are a few ways that the association can help influence your speak topic. If the association is solemn, such as funeral of memorial service, then your topic should be religious and relevant to the association. 3. If the association is fun, such as a church at a big choral party, then it's time to bring out the fun and jokes and stories and to make people laugh, not to share your position for choice selecting. For if the association is celebratory like a wedding, then you need to profit some like hearted humor as well
as well as some serious and sentimental point. 5. If the association is a professional, then you need to stick to a professional topic, such as a website design and not focus on your personal experiments. So, consider your purpose. Consider the association your purpose is related to the association and is the goal you want to achieve talk your speak. Your purpose can be to inform, persuade, or just to entertain your audience. A speak can have a variety of purpose, but it's important to be acquainted with the most common purpose. To to inform. To inform your audience, you'll need to provide relevant and detail about a subject that information that allows your audience to see an ordinary subject in more complete like or to learn about a completely foreign subject. To persuade your audience, you'll need to use a rhetorical tension question, and convincing evidence from experts to show them that they should do something, whether it's to elect you for office racial more or take the time to volunteer in their communities. To entertain your audience, you'll need to draw of personal or anecdotal explains, tell funny stories, so of your wit and make your audience crack up, even if you're communicating an underlying serious message. To celebrate, if you're celebrating a specific version of event, you'll need to show your audience what makes that person or things so special and to garner enthusiasm for your subject. Now which topic to avoid. If you want to select Mia masih di sini. ya Oke. Share screen-nya apa di komputer saya yang hilang atau memang nggak kelihatan? Kalian gimana? Nggak kelihatan, Mem. Nggak kelihatan, Nggak Mem. kelihatan, Mem. Hilang ya? Suaranya juga oh. Nggak kedengeran ya. Ya udah muncul lagi.
Coba lah yang bisa aktifkan videonya, coba aktifkan. Saya mau lihat dulu. Oke, share screen-nya hilang lagi. Boleh dibantu temannya ya, satu tim. Kalau ada kesulitan kawannya, saling bantu share screen atau apa yang ringannya. Gimana? Lanjut, silakan. Maaf sebelumnya Mam, kawan kami Yuliza mungkin juga terkendala jaringan, jadi saya ingin melanjutkan share screen-nya buat dilanjutkan sama kawan kami Saila. Silahkan buat teman kita Saila.
Ini silakan kawannya yang gantikan, boleh ya. Baik, berhubung teman kami Sheila juga ada kendala, jadi saya ingin menggantikannya. Identify the nature of the speaking, even the purpose behind it. Finding out what the nature of the speaking event is and the primary purpose behind it can really help in narrowing down a topic which is relevant and fit for purpose. It might seem very obvious, yet there are speakers who get caught out by preparing a speech they think is on a suitable topic only to find out moments before delivery that the speech topic is not going to hit the mark. Don't make a wild assumption and know this basic information from the author. It can save embarrassment on stage and can really help narrow down your search for the right topic. Method 2 of 3. Second, consider your audience. A. Consider the knowledge of your audience. If you want to connect to your audience, then you should consider its knowledge before you select a topic. If you're giving a speech to a group of aspiring writers, then you can comfortably reference other writers and literary terms. If you're speaking to a group that knows very little about writing, be careful when you make more obscure literary reference. If you're speaking to a group that is knowledge about a topic, then you don't have to waste their time by discussing the most basic aspect of the topic. B. Consider the level of education of your audience. If you're speaking at a conference for young professionals, you can use more complicated terms and elaborate praise. But if you're delivering a speech to middle school students, you'll have to change your terms and phrasing to connect your audience. You don't want to lose your audience by speaking about something that is completely over their heads, or by delivering content in such a basic way that it sounds condescending. Okay, next will be read by Novita Purnamasari Sitohang.
Sudah selesai presentasinya? Atau gimana nih? Belum, Mam. Ini kawan kami juga banyak terkendala. Bentar ya, Mam. Saya chat dulu dia. Okay, for Novita, you will read part consider the needs and interests of your audience until consider the audience relationship to you. Dari nomor 2 di atas sampai dari bagian C sampai E. I'm sorry, maybe Nopita juga punya masalah signal, jadi I will continue her part bagian ya. C. Consider the needs and interests of your audience. What would your audience need to know and what would interest your audience? Put yourself in your audience, such and make a list of all or of the things the audience will care about. An audience of teenagers will care about very different things from an audience of middle-aged adults. Imagine yourself as one of the audience members. If they are teenagers, pretend you are teenagers. Try saying your topic choice from their perspective. If it bores or overwhelms you, that it won't be the right
the right choice. D. Consider the demographic of your audience. Knowing the age, gender, and race of the members in your audience can help influence your topic. If most of your audience is over the age of 65, then you probably wouldn't talk about current fashion trends on the runaway. If of your audience is under the age of 20, then you will talk about saving for retirement. If there are many more males than females in your audience, for example, then it might be best to pick a gender neutral or male geared topic. Knowing the race of your audience can help pick a topic. If you have a diverse audience, then something about relation or diversity can interest your audience. But if you're talking about diversity, interracial marriage, or discrimination against of specific race of people that is not in the audience to an audience that is predominantly of one race, then your discussion might fall flat. You should also consider where your audience is from. A certain topic might be more interesting to a person from California than a person from Idaho and vice versa. E. Consider the audience relationship to you. If you're giving a speech to friends or family, then you can be more personal than you would if you were giving a speech to an audience of strangers. If you're giving a speech to your employers, your tone will be different than it would be if you were giving a speech to your superiors. Adjust the tone and content of your speech accordingly. Okay, next will be read by Roy Lentina Hotang. Valentina, time is yours. Okay, thank you. I will continue reading our part number 14. You might not know a single soul when you stand up in front of a particular audience, but there are commonalities between an individual that make up any audience. It can be as simple as the one reason why they are sitting in the same room with you. Common characteristics can include, but are not limited to, age, gender, beliefs, familiarity, education, hobbies, experience, achievement, and employment. Being aware of the commonalities of your audience can assist in selecting a topic that is relevant. Method 3 of 3. Consider your interests and knowledge. Pick a topic that you're passionate about. If you pick something that you're passionate about, then your audience will be enabled to see and feel your passion. This will also make you much more excited to generate ideas for the speech and to deliver
the speech. If you only have a limited amount of options and can't epic at anything you're truly passionate about, those are the last pick something that you like or are interested in to make it easier and more enjoyable for you to write and deliver the speech. Think of your personal interests, knowledge, and experience. Here comes the fun part. It is not all about your as the speaker. Bearing in mind the nature of speaking event and your audience, what relevant topics are personal interest to you? As a speaker, if you're genuinely interested, your speech topic it makes reception, right, and delivering is so much more enjoyable. What topic do you already have knowledge and or have your have experience that your audience can learn from? During this step, the brainstorming is kicking and the ideas are starting to pop up the surface. Thank you. Next, reading by Adelina Siregar. Pick a topic that you're knowledgeable about. Yeah, hello? Hello? Are you there? Ma'am, Ya, finish ya? Selesai? Not yet, ma'am. Not yet, ma'am. Belum, Not ma'am. yet. Kenapa ya? Jaringan kalian gimana ya? Si- Atau Iya, ma'am. kalian Jaring lagi di mana gitu? kami lagi masing-masing di rumah, ma'am. Tapi kok ini ya? Pada nggak bisa jaringan, kenapa ya? Iya, ma'am. Macet-macet. Ini juga bagian kawan kami, tapi dia lagi berusaha apa, ma'am? Join, ma'am.
Novita? Yes, time is yours. Supaya waktunya juga nggak terbuang, ini aja dikasih gantikan langsung sama temannya. Okay, I'm sorry in advance. I will continue to read this part. B. Pick a topic that you're knowledge about. If you're giving a speech at a professional conference, then it's logical that you will pick a topic that you're an expert on so you can give credibility to your speech. But even if you are not delivering a speech in a professional setting or on a particularly complicated topic, you should still pick something you know a lot about. Whether it's baseball or your night board, you can even start by making a list of the things your knowledge about, whether it's your family, career, politics, gardening, pets, or travel. You don't have to know every single thing about a topic to deliver a great speech. You can pick something that you're knowledgeable about and can supplement that job with some careful research. If you're picking a subject you're knowledgeable about but now you'll need to research further. Make sure the topic is easy to research. If you pick something fairly obscure, then it might be difficult to find more information about it. C. Pick something that relates to your interest. It could have to do with literature, movies, sport, foreign language, or even gender relation. Whatever it is, you may even be able to find a theme that carries through a variety of categories, such as loss of innocence. Make a list of all your hobbies and interests and see what would make for an engaging speech topic. You might find a large overlap between the things you are interested in and the things you know. D. Choose something timely. If there has been a topic that has been in the news again and again, you can use it as an occasion for a speech. It might be something controversial like gay marriage or gun control. But if the occasion is appropriate, you can give a speech about this current event, offering a nuanced perspective of the situation. Read through popular national and local papers.
listen to the radio and watch the news to see what people are talking about and how the public is reacting to this event. You can also pick something that is particularly timely for your community if there has been controversy over a new policy regarding public school in your neighborhood. You could use it as an occasion for a speech. You can pick something that is timely for your audience. If you're addressing high school seniors, you can talk about the next stage of life after graduation and can bring in any relevant student information from the news. Next will be read by Yuliza. Yuliza, time is yours. Okay, if finished, okay, you can open the session question and answer. Silahkan, ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Ya, silakan. Who is the first to ask the question for the second group? May please ask them. Ya, Arianti Hanifah. Please listen. For the second group, listen to the Arianti Hanifah question. All right. So, what I see from the presentation, I have some questions. So, in selecting topic for a speech can be so overwhelming. Besides, to consider it when selecting topic is so many. So many to consider it. So the question is, can you choose one to the speech? Putus-putus, Arianti, yang terakhir pertanyaannya. Can you, what? Habis itu hilang. So the question is, can you choose the one consider that is related to the speech? Like it's important, like you have to so many consider that you have.
shown, can you give one that is very important? And choose a topic that interests the audience. Okay, or group two. Hello? For the second group, do you get the point for Ayanti Hanifah question? I'm sorry Arianti, I don't hear you. Bisakah Anda menuliskannya di kolom pesan kita? Next, the other question. One more. Ma'am, I want to ask something. Oh yeah. Mention your name. Who? Mention your name. My name is Aulia Ditiara. Yeah. I want to question. Share for there's a identified topic or a relevant letter. Can you explain specific of a relevant topic and how to characteristic of relevant topic? Thank you. You mean relevant topic ya Aulia? Yes, ma'am. Yeah, yeah. For the second group, you got the point yeah about the relevant topic. Okay, discuss first for the second group and then try to answer. Maaf, bisakah Aulia juga menuliskan di kolom pesan? Soalnya suaranya juga kecil-kecil, putus-putus gitu. Okay, great. Okay, thank you. Okay, jadi for the session ya, saya kasih untuk tanya jawab untuk 4 orang penanya aja ya, 4 orang bertanya. Silahkan 2 lagi ya udah permasalahannya sinyal, silahkan ketik aja di kolom chat. 2 orang lagi ya, silahkan. Jadi 4 orang bertanya aja baru kelompok 2 diskusi ya. Nanti baru saya coba kita diskusi bersama. Iya boleh Pak, untuk suaranya, apanya gitu ya Pak ya.
Untuk yang cowok, jika nanti mau sholat Jumat, silakan meninggalkan, tidak masalah ya. Nanti tapi yang cewek saya agak lebihkan waktu, ya saya agak lebih karena saya mulai telat tadi ya. Kelompok 2 sudah bisa dilihat kolom chat ya, sudah masuk 3, one more. Sudah pas 4, Mem. Ya. Ya, udah oke. Boleh kalian diskusi dan coba dijawab satu-satu. Silakan sebut pertanyaan dari siapa dan jawab. Oke, Mem. Siapa aja boleh menjawab, saling memberi masukan dalam sepertinya. Ya, segera ya. Silahkan ya. Waktu udah jalan terus. Pertanyaan dari siapa aja boleh duluan untuk dijawab. Ya, Mem. Saya Yuliza Mahrina dari kelompok 2. Ingin menjawab pertanyaan dari Bang Iwan dari grup 4. Pertanyaannya, bagaimana cara memilihkan topik yang sesuai dengan keadaan audiensnya yang berbeda-beda dari berbagai usia dan profesinya? Topik yang dipilih tergantung situasi dan acara apa yang sedang dihadiri, dan sebaiknya mengambil topik yang umum dan mudah dipahami oleh segala kalangan atau usia. Itu saja dari saya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Oke. Boleh ditambahkan ya temannya yang lain tentang pertanyaan dari Iwan, boleh.
Teman, ayo jawablah pertanyaan dari temannya. Kan itu mengacu kepada apa yang kalian tulis. Coba jawab bisanya. Siapa aja boleh dari berapa orang kalian ya? 8 ya. Silakan. Ini cuma 4 pertanyaan saja. Mana nih kelompok 2? Halo, kelompok 2. Sebisanya coba menjawab. Apa yang kalian pahami coba sebutkan aja, jelaskan aja. Baik, Mem, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sri Mulyani ya. Yang dimana pertanyaannya apa pentingnya memilih topik sebelum pidato? Pentingnya memilih topik pidato itu saat mencoba menentukan topik apa yang kita bicarakan. Anda berkomunikasi secara efektif dengan audiensi. Untuk audiensi, Anda yang luas sehingga memudahkan Anda untuk menjelaskan secara spesifik topik tersebut kepada audiensi. Terima kasih. Oke, Valentina, sudah? Oke, Sri Mulyani, your question sudah dijawab oleh Valentina Sotang. Ya, pertanyaan berikutnya, teman yang lain boleh menambahkan dari pertanyaan siapa sebutkan, boleh, atau memberi masukan atau apa. Oke, 2 pertanyaan lagi ya, tadi 2, coba segera. Baiklah, saya dari grup 2 ingin menjawab pertanyaan dari saudari Arianti yang dimana pertanyaannya
pertimbangan apa yang terkait atau penting saat memilih topik. Baiklah. Yang saya ketahui dari sumber yang saya baca, sebelum memilih topik, memang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Mengapa? Karena begitu banyak topik yang tidak terbatas jumlahnya, sehingga kita lelah untuk mencari topik yang tepat untuk audiens kita. Jadi, dengan begitu kita harus mempertimbangkan topik mana yang harus kita pilih, yang dimana topik tersebut bisa menarik perhatian para audiens kita dan menarik juga bagi kita. Saya rasa seperti itu jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, thank you Indah Ayu. Pertanyaan terakhir ya, satu orang lagi ya. Silakan. Ya, pertanyaan terakhir dari temannya, silakan. Yang belum berpartisipasi dari kelompok kedua untuk menjawab. Pertanyaan dari siapa ya? Belum dijawab. Halo? Aulia, ma'am. Pertanyaan siapa yang belum? Aulia. Aulia, coba saya tengok grupnya nih nama-nama. Selena Pita mana ya? Selena Pita. Selena Pita ada? Adelina? Adelina, are you there? Adelina? Emnia Gresta tadi masuk dia tadi. Ini ada di sini nggak nih? Emnia Gresta. Novita Purnama. Baik, ma'am. Saya akan mencoba, ma'am. Oke. Valentina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Aulia Ade Tiara, yang dimana
menjelaskan secara spesifik bagaimana mengidentifikasi topik yang relevan. Mengidentifikasi topik yang relevan itu kita harus mengaitkan dengan apa yang sedang terjadi atau sedang yang dibahas. Kedua, benar atau tidak cocoknya untuk tujuan tertentu. Ketiga, memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat dibuktikan tentang masalah yang dihadapi. Ketiga, memberikan bukti yang cenderung membuktikan atau menyangkal masalah yang dipermasalahkan atau yang sedang dibahas. Terima kasih, Ma'am. Oke, thank you ya, Valentina ya. Oke. Dan yang lain saya nggak tahu masalahnya apa ya, yang dipanggil-panggil kayaknya Emilia dari kemarin juga yang public speaking minggu lalu juga saya manggil nggak ini. Siapa tuh namanya? Bukan Emilia lah ya. Mau saya lihat ya, Emilia Greta. Tidak ada konfirmasi kalau saya panggil harus konfirmasi ya. Minggu lalu juga M-nya atau Elsa, minggu lalu Elsa nih, gue masih yang minggu lalu saya manggil. Oke, baiklah ya. Kita diskusi bersama. Nah, saya komentarin dulu sebelum isinya, saya komentarin technically ya. Saya belum kelihatan apa yang saya instruksi, seperti apa yang saya lihat minggu lalu. Nah, saya memahami kendala jaringan. Ya, oke, saya pahami. Ya, tapi coba setiap mau kelompok presentasi, persiapkanlah dengan matang jaringan kalian, usahain sebisanya, semampunya, supaya jaringan kalian bagus ketika kalian presentasi. Nah, oke. Kemudian, di sini saya meminta kerjanya seminar kecil, seminar gitu loh. Seperti minggu lalu yang saya sebutkan. Nah, ada MC, ada moderator. Nah, saya mau yang ketiga nanti coba praktek ya. Ya, saya coba praktekin apa yang mau. Misalnya tadi MC-nya. Welcome to the seminar with our topic about the selecting a topic and purpose. With me, dia master master ceremony siapa gitu kan. Ya, sebelum memulai acara gitu, kita berdoa dulu. Tadi saya tidak ada lihat doa, tadi belum, enggak saya ketik, saya cuma mau lihat aja. Oke, nah baru sebelum mau masuk materi, kamu perkenalkan moderatornya. Pada seminar ini perkenalkan moderator kita bernama Sri Mulyani misalnya. Kamu panggillah Sri Mulyani, kamu perkenalkan singkat. Seperti seminar loh. Saya sebenarnya gini, coba searching lah YouTube. Pasti kalian lebih pintar dari saya. Searching gimana seminar. Ataupun kalian juga udah pernah lihat seminar Zoom ya yang lain. Seperti itu loh. Buat seperti itu. Istilahnya saya nggak meminta kalian yang harus perfect atau gimana, tapi coba belajar mendekat. Gitu ya. Ya pasti punya bakat-bakat gitu. Cuman tidak pernah kalian latihan atau tidak pernah terjun, jadi gimana tahu. Jadi saat di pelajaran inilah saya mau kalian praktek gitu. Jadi the first speaker itu lah buat topiknya. The first speaker menjelaskan tadi consider ini gitu. Jadi penanya nanti yang bertanya, saya mau bertanya ke speaker ini. Jadi tanggung jawab speakernya itu mengenai topik yang kamu bahas tadi. Jadi bagi-bagi topik yang itu kepada temannya yang semuanya. Bagi-bagi itu tugasnya. Kamu memahami topik ini, kuasai. Kamu memahami topik ini, kuasai. Jadi kalau bertanya langsung, saya mau bertanya kepada speaker Nafita Sari Indahayu mengenai, jadi tanggung jawab tentang topik yang akan dijelaskan. Nah, kalau bisa langsung pun di penjelasan, mau kalian nanti terserah ya, saya kasih kebebasan untuk kelompok seterusnya. Kalian mau buat slide, walaupun internal kita aja.
Sebutkan speakernya buat siapa aja guest speakernya gitu. Berapa orang nggak apa-apa, rame-rame ini nggak apa-apa. Ini topiknya ini silahkan. Ya, kita praktekkan ke topik yang akan kita diskusikan pada materi pembelajaran public speaking ini. Nah, yang gitu juga udah selesai. Closing buat kesimpulan dari apa-apa yang udah moderatornya membuat simpul dari apa-apa yang sudah ditanyakan dan kembali ke MC untuk menutup seminar ini. Seperti itu technically-nya. Kalian nangkap nggak apa yang saya mau? Halo? Ya, jadi topik ini kalian angkat jadi tema yang saya berikan. Nanti kan beginning and ending the speech. Nah, itu tema kalian untuk seminar itu. Maksud makanya tadi di awal saya mau kalian duluan share screen ya kayak adalah itu spanduknya gitu. Bukan maksudnya habis itu saya mau lihat ke kalian ini rupanya presentasi biasa. Nah, bukan maksudnya kenapa di awal saya mau kalian buka tuh share screen, ya anggap itu spanduknya sebelum mulai acara. Karena ada acaranya, baru buka master ceremony-nya, MC-nya, greeting the audience, perkenalkan diri, and perkenalkan your speaker and moderator, bla bla bla. Boleh kamu buat memperkenalkan moderatornya pakai PowerPoint juga boleh. Jadi si Sri Mulyani adalah seorang pelajar saat ini yang sangat aktif bla bla bla. Kamu boleh mau kenalin temannya moderator terus prestasinya boleh secara singkat. Ya seperti seminar-seminar gitu loh. Yes, ma'am. I understand it. Iya, seperti itu. Jadi itu sini satunya praktek. Boleh yang kalian buat apa ya? Kalian buat apa nih? Gratis lebih-lebihan nggak apa untuk acara-acara itu lagi nih? Ya nggak apa-apa kamu lebih-lebihkan buat seperti apa semangat kayak membuat flyer sebelum hari H. Jadi 3 hari sebelum nih minggu nih udah ada flyernya. Untuk mengingatkan temannya atau 2 hari sebelumnya untuk ingatkan temannya ya sambil belajar aja. Kalaupun nanti ada yang mau masuk juga teman-teman kita di UMN ya nggak masalah juga teman-teman yang lain itu nggak apa-apa belajar aja gitu ya. Jadi pun kalau ada yang mau nanti di sini itu aja di flyer aja yang saya kalau mau buat flyer boleh yang nggak usah pakai sertifikat ini masih sebentar ya flyer supaya ada foto kamu ada topik ada apa gitu speakernya latihan. Jadi kamu udah jadi speaker pada seminar kecil kelas. Kamu udah jadi model itu praktik. Seperti itu ya. Terus kok saya melihat penjelasan PowerPoint itu sudah bagus. Kamu menjelaskan apa mengenai selecting topic and purpose. Tapi ya mungkin kamu tak membuat padahal sebenarnya semua ada yang kamu jelaskan di PowerPoint. Kemudian gini ya sebenarnya speech preparation itu pertama yang saya tampil minggu lalu. Sebenarnya untuk bagian selecting topic and purpose itu adalah bagian dari speech preparation. Tapi saya bagi sub-subnya untuk tema presentasi. Jadi preparation pertama itu the audience, analyzing of the audience. Kemarin judulnya judul besar ya saya bilang, tapi nggak lupa saya buat subnya itu. Jadi
analyzing of the audience. Itulah sebenarnya yang dibahas. Chief preparation itu ada mau saya analyzing of the audience. Kemudian selecting topic and the purpose. And the third, apa itu topik yang terakhir saya beri? Beginning and ending of the speech. Ada 3. Pertama, analyzing the audience, and then the second, selecting topic and purpose, and the beginning and ending of the speech. Nah, pertama, analyzing the audience minggu lalu udah saya terangin ya. Ada faktor demografi, ada faktor background education, pendidikannya, bla. Nah, kalau di anak PMM udah saya kasih share ya, yang anak reguler masih belum saya share, nanti saya share ya. Kemudian selecting a topic and the purpose and purpose ya. Jadi selecting topic relate to the question from your first based on your understanding what is the importance of selecting a topic before speech. Ya, this is very important. Ya, jadi selecting a topic before apa namanya ya? Itu ketika kamu berbicara, speakernya itu isi darinya. Selecting a topic ya relate lah kepada who is the audience, who is the background of the audience, ya latar belakang apa gitu. Kemudian who is the location, situation, demographic ketika kamu berbicara. Ya, pertama, selecting a topic itu apa yang penting? Ya, kamu lihat latar belakang dari peserta. Kemudian karakteristik dari pendidikan dari peserta yang ikut. Kemudian tema acaranya, ya. Tapi kamu harus kamu kaitkan dengan tema juga yang diadakan oleh panitia ya. Nah, jadi kamu tidak bisa bebas juga menentukan topik. Tapi kamu sejajarkan dengan tema yang dibuat. Misalnya pada Hari Kebangkitan Nasional, kamu cerita kalau mau kamu sambung-sambungkan ya kurang nyambung gitu. Misalnya itu temanya tentang memasak kamu, tapi kamu pilih tentang ini perjuangan, kan nggak nyambung, tidak. Jadi ada kaitannya. Misalnya kalau tentang kebangkitan berarti tentang leadership, tentang pemuda itu agak besar gitu kaitan. Kalau tentang masak-masak ya kamu lah berhubungan dengan inilah tema-tema makanan apa gitu. Kalau tema tentang pendidikan ya kamu kaitkan. Intinya jadi ketika speaker diundang untuk berbicara jadi tamu pada event, lihat tanya temanya apa, kemudian ini pesertanya bagaimana, siapa-siapa aja, dari kalangan apa, tanyakan, ya, barulah kamu boleh susun topik yang pas untuk tema tersebut, untuk audiens itu siapa. Seperti itu ya, dan lebih kurangnya kamu baca. Bagaimana cara memilih topik sesuai dengan keadaannya? Itu hampir sama ya, Iwan. Nah, itu tadi ya. Karena ketika kamu diundang jadi guest speaker, pastinya udah harus diberitahu oleh panitia bahwa tema ini apa, pesertanya di mana, ini. Kamu bisa membuat poin-poin kerangka tentang topik apa yang kira-kira interesting buat audiensnya.
What consider that is all important when selecting topic, you can choose topic that interests you. Nah, ini semua bisa dikaitkan relate dengan saya jelaskan tadi, poin-poin yang di atas yang sebelum saya jelaskan. Jadi yang tadi seperti yang dijelaskan di PowerPoint-nya teman kalian grup kedua ini, dia ada 3 consider your objective, consider your audience, consider your interest and knowledge. Ya, pilihlah, istilahnya pilihlah, consider tuh harus pastikan pilih yang tepat, siapa di target audiensnya, siapa yang jadi objeknya, kira-kira topik apa yang menarik untuk karakteristik latar belakang audiens, latar belakang situasi eventnya, itu harus dipilah-pilih gitu. Ya, pilih. Jadi pilih itu untuk menentukan topik sesuai tema, sesuai audiens, itu perlu tujuan dari yang diminta, tujuan dari acara dari speech kamu itu kamu angkat. Jadi sebenarnya program seminar itu tujuannya apa? Nah, itu kamu gali di dalam isi dari speech kamu supaya audiens juga mengetahui tujuannya yang materi tema ini tentang education ini penting. Mereka dapat solusinya, mereka dapat kesimpulan dari speaker tadi, apa yang dibicarakan speaker itu, yang tadinya audiensnya itu minim informasi berkaitan apa yang ingin disampaikan, berkaitan dengan tema, berkaitan dengan topik. Dari hadirnya dia di acara seminar tersebut, dia mendapat sesuatu ilmu yang baru dari speaker. Itu berarti artinya tujuan dari acara tersebut berhasil gitu. Karena banyak dari audiensnya merasa puas, merasa dapat banyak ilmu pengetahuan dari acara seminar tersebut. Baik education, baik tentang leadership, kepemimpinan, baik tentang juga seminar saya psikolog, ilmu agama dan lain sebagainya. Jadi seminar itu jenisnya, topiknya banyak ya. Kemudian ada I want to ask there is discussion about identifying relevant topic. Ini semua bisa dikaitkan semua. Jadi kalau ketika kita memahami situasi bisa dikaitkan. Identifikasi tentang relevan topik ya. Identifikasi pertama ya kembali lagi identification. Kamu harus mengetahui tema dari acara tersebut. Kamu harus mengetahui who is the audience, siapa. Kamu harus mengetahui tujuan dari seminar itu apa, ya itu ya, dan di mana ya, jadi itu kembali ke audiens ya, di mana acara itu dilaksanakan, yaitu refers to the characteristic background of the audience itu juga. Ketika kamu sudah paham siapa pesertanya, anak muda kah, remaja kah, orang tua kah, nah, topiknya kamu relevankan dengan tema, dengan with the audience, kemudian di mana acara itu diadakan. Nah, kamu susun yang semenarik mungkin, yang pas, yang relevan untuk semuanya, objeknya, audiensnya, sesuai tema dan tujuan yang akan dibuat. Dengan kamu menyusun itu, mudah-mudahan apa yang diinginkan dari program itu bisa terrealisasi dengan kepuasan dari audiens mendapatkan informasi yang tadinya mereka tidak pernah mengetahui informasi tersebut. Seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya tujuan seminar itu ya? Knowledge lah, adding knowledge, add knowledge, and then relation, menambah
relasi juga, menambah teman. Ya itu ya, jadi apa sih membuat kamu ikut seminar dan bla bla? Pasti satu, informasi, nambah pengetahuan. Ya, nambah pengetahuan karena dengan adanya speaker-speaker yang handal, itu yang bisa kamu bisa paham, mengerti, kemudian menambah relasi, ya, menambah koneksi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, oke, ini question, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Tadi apa yang saya jelaskan dapat didengar? Ya, benar, Mem. Oke. Oke. Ada yang bertanya silakan. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan. Berarti udah paham lah ya, kalau udah paham semua, udah baik lah itu, udah mantap. Dan realisasinya untuk kelompok 3 seperti yang mau saya inginkan, seminar untuk kalangan internal kelas aja, yang betul-betul prakteknya kayak seminar yang di luar sana gitu. Bisa? Insya Allah bisa ya? Insya Allah, Mem. Oke. Kalau bisa. Iya, harus bisa belajar praktek. Soal bagus tidak bagus itu belakang, nanti praktek. Lihat, kalau mau itu lihat YouTube, lihat apa, praktekkan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, ada diskusi, ada tugas yang saya berikan, boleh di komen. Saya banyak kasih waktu senggang, bukan harus hari ini, silakan kerjakan. Ya, paham ya? Mem. Ya, Mem. Oke, jika nggak ada yang bertanya, ini udah nggak ada lagi yang bertanya kan? Kita sudahi? Kita tutup saja? Oke. Oke, thank you ya for your participation today, for your attention. Don't forget about what I have said for the practice next week. Okay, finally I would like to say Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ma'am. Have a nice weekend.